Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatan wa salaman nufawwidu ila safwati khalqih habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah rilalana ia subuh mak barakain, kita masih sempat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam. Maka to propaiman tanri albeto makir salawat dan niya mapas salamat dari alim rabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah melori bahas rilalan na ieu mak barakae. Jenar itu saya di ayatna Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Rima kadana Allah Ta'ala, hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala salati pada jageri sempajang, wa salatil wusta naniya sempaja wusta'i, wa qumu lillahi qanitin dan nia pada tetoko masom paripung Allah Ta'ala qanitin dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalamnya ayat napung Allah Ta'ala engkeriasa sempaja wusta. Biasanya sempaja wusta yang itu sempajang iya engkaire ripapole ripallawangenna sempajang. Tiga riasan, aku nih melo diberikan pendekatan terhadap ayat ini. Yang pertama dari sisi syariat. Maka nariko syariat mak bicara, ya nariku watak kalewe engkewe mangolo riolona pengalatan. Itu syariat. Nah itu sih yang tarikan. Nah rampi Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa al-wistaqamu ala tarikan. Laskainahum ma'an badaka. Narampi pun Allah Ta'ala nariko padang kamuaki menempuh jalan yang lurus. Dan di tarika itu adalah jalan yang lurus. Nafakelori di dalam ayat na pun Allah Ta'ala adalah agama Allah. Jadi tuan kewe si mata makatan ni masari agama na pun Allah Ta'ala. Laskainahum ma'an badaka. Maka kami kata Allah benar-benar akan memberikan rezeki yang banyak. Nariko semak bicara tarekat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada kaitannya tentang masuk mutamana nyawana di rupatat. Nariko tarekat melori bicara ada kaitannya dengan hati yang menghadap kepada Allah. Nariko syariat tubuh manusia yang menghadap kepada Allah. Tapi kalau tarekat adalah hati manusia. Ia narupa sabarang engka apa pakasian narupa tawe, ia malah perlu ripahang. Yang pertama pakasian na atiwe ia naritu teput. Yang kedua ada tongengi, dan yang ketiga lempue, dan yang keempat ia naritu labot. Yang pertama tepue ada kaitannya dengan masuk mutamana nyawana segi rupa tau. Sehingga maka daya ande guruta de gaga onrong ridalanna atinna rupatawe tan non rewi mamiraje resesara janna kungalatan. Tiga riasan narekomatu lesu kiribolata tacamingi wi yarwarota angka tumak galampur di tengah. Yer onronna nyawewe malolesu riolona pungala ta'ala. Kira-kira masikri lor secara jannah kung Allah Ta'ala. Nah iya kaitannya tapoy hadirin yang dimuliakan Allah, maka dan diguruta masu inasifah
tamay na nasa. Betuan na aga, maka da iya rupatawe tepena masuk mutamay. Iman manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqus. Engka na matandri tepena, na yeki engka to nengka na non mo tepena. Engka nafsu engka to nengka na tama hadirin yang dimuliakan Allah. Yenar nakutana penguluta Imam Ali karramallahu wajha ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayu tarikati aqrabu ila Allah. Lalan agar wadi wola sehingga engka ka macawi ri pungala taala. Nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay at-tarikatu yakni zikrullah. Nah iya lala perluwe engka pada riola yenar itu aring-arangi risese arajanna pungala taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartafa'u." Qila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Khilaqud dzikr." Maka Nabi tanariko lalo ko ri darat na suruga angka lalo ko male buana. Nakutana sahabat suruna Allah taala, "Wa ma riyadul jannah?" Agar tanat-tananna agar darat na suruga yenar tu khilaqud dzikr ang kaki mak dapungan si mata marengarang secara janna pungalatal. Ditepet na rupa tawe maksud utama. Wadi jadi nariko masam pajak kita masih tepet. Tetapi boleh jadi nasabah ang kaki de tong tepet si tongan-tongan nari pungalatal atau maksud boleh masih maksud tepet. Akhirnya kita melakukan sesuatu pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajak lalu nang kita tong nan niya tudang makotopor nang kileu nalappo parengarangi dori pungalatal. Ina na masuk makade di gaga tanon rewi atiwi mamiraje lor secara janna pungalatal. Batuan na ada engke si mata marengarari pungalatal. Yang kedua pakesian na atiwi yener tu ada tongan. Maka ini ande guruta na iya ada tongangi matsui na nabi mutamai na Allah taala. Aga batuan na matsui na nabi tamay na Allah taala. Batuan na ada iro ada tongange de gaga acir malati sa ngadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rilalan na ato tongan na de nangka na puade sa ngadina ada tong. Na iya na ada engkewe masu boleh ritimuta hadirin yang dimuliakan Allah. Ana de gaga leput. Masuna boleh ritimuta na catat na malaikat. Masuna boleh ritimuta na catat na malaikat. Nariko ada makasing, ngacata malaikai, ada maja, ngacata to malaikai, dia gagal leput. Itu pas sabar nariko mati si dirupato mabiasa lah dari pungala taala. Napitangi araja kosenna, Allah memperlihatkan semua apa yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia di hadapannya. Sehingga perlu dipahami. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, mabiasa tu nariko mati tawe, engka to mati cawa-cawe, riabu dicabut di nyawana. Engka to tahu mak jamaru napi cabut nyawan sehingga waktu tanana si diru patau mabiasa cerita wah nyama panasayano mana seng salama cawa-cawe na mati angka to makada ai manra sayano napa de tenari calana magai matengangi cawa-cawa matengangi cabiru matengangi mata musuh ni cabut nyawana nah ye kehadirin yang dimuliakan Allah de nak di manci dasar ye nariko ye manci dasar mega tu tamasolan. Tiga riasan, wadi jadi cawa-cawe na sabari pitangi suruga waktu na melo dicabu nyawana na yekia ipadangi maka desenye tu onro mukor cawa bawami. Angka to tahu manjageru mata musuh dicabu nyawana tapi wadi jadi waktu na nitaranaka na yeki ipadangi pungalatan maka desenye tu onro saya. Jadi yero de na wadi manci dasar. Iya dinge manci dasar iya naritu pangkau kena rupa tawe waktu na tuo berebok na tanah itu. Maka den toriolota sidi pangkaukan si sabu ada bakal malam bimu ini ya sidi pangkaukan. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rode gagal agi rituada, agi maksud boleh dimuta mesti na catak malaikat. Ayana he pakasian na ati yang kedua yang ritu ada tonga. Batuan ada to angkewe maka singatin na mangolo ri pungala taala narik ko mak bicara de gaga na puada sangadina ada tonga. Kemudian yang ketiga pakasian ati wener tu lempu. Maka de iero pakasian lempu meliputi tubuta idi rupa tawe. Matsui na sunnah tamawi na perlu. Aga betuana
maka iro to angke pa boleh pakat yang de gagalalan na jokai sanga di lampu. Sabanari kon ka to makasi sampajanna ne yega darat na mitawi si mata na jokai na ala gagana berarti dia pun makasi. Nah sabak dia na pojok lampu. Ayana ro pasabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan gelar Al-Amin. Biasanya Al-Amin yang dipercaya baik oleh musuh, lebih-lebih terhadap kawan. Nah, dia baga kue perguruan tinggi yang mampu memberikan gelar seseorang Al-Amin. Atau melampaui. Nah, sabairo Nabi ta kafire selen musuh Rasulullah ataupun kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engke na yakini maka ia Muhammad melampaui. Nah, itu na lampaui perlu ya. Nah, sahabat tentu maka ada kinari ke malam pumana kiri rupa tawe tuar lebok na tanaiwe. Tidak perlu ada penjagaan kalau malam. Benenge malam pumana kiri rupa tawe dia na perlu ke polisi. Jagewi warang parata, jagewi agagata. Nah, sabab mage malam pumana ki. Nah, yeke si kumo pungala taala maweriki pengajaran, maweriki aturan. Na panurunga ki nabi. Nah, yeke mega rupa tau lampue na pajiku. Lampue na pajiku. Tiga ini riasa, mana seni anu malampu, na yega, majekue na kuada. Contohnya, ia tu narik ke mapangewangi tahu itu. Dua atau mapangewang maka ada anuku, nan dia angka tu maka ada anuku tu. Berarti angka na toko tu mapale salah sewana. Nah, sahabat tidak mungkin orang mapangewangi narik kode gaga, anu ina pangewang. Pasti salah satu di antaranya ada dua orang yang salah di situ. Oleh karena itu, doang kewe pakat tinggi, lampue, atinna malampu, pakasian na tubuwe yang dari tuan ke malam puri palawangan naru patawi. Bukan hanya kepada manusia tapi jujur kepada Allah. Malam kiri pungala taala, malam kiri nabi tanah nia, malam kiri pada taru patawi. Yang naru syahadat lalam petana idi rupatawe. Rio lodena pada tori pancaji pura ki natani pungala taala alat tu birak dikum. Yang naru syahadat lalam petatai. Alat tu birak dikum musab diga maka daya puang. Nareko masaka ki deni sabiero ena tunang kanana de pona jaji na mate yari ga masui na mate tapi iya na pasalamai pungala taala na sabarigon kata pura ma janji alam tu birakikum mate ni sahadata idi qalu bala syahidna puan ria je puini maka de idi na puan natte na pungala taala asuno na sabak salamako na ye ka ingarangi asalamakan nge tagat tungi po dari pangkau kamu tu mate masuni nasaba asalamakan. Jadi pada pura mana ki majanci riolona pungalatal. Pura mana ki majanci yenaro syahadat lalam petang. Sehingga monro ki rebona tanaiwe ribuada ni syahadae asyhadu Allah ilaha illallah usabiwi de gaga puasa ngadina pungalatala nan nia usabi Muhammad surona Allah taala. Narampe ande guruta fata sapue maka dai al abidu wal ma'budu wahidun. Maiga to salah paham. Al abidu wal ma'budu wahidun. Puangi nan ni atewi tik diwi. Ayana mega to dina sampaja magi de ta sampaja ne na ag biala mas sampaja ata na puang masih. Padahal sino ngatongan hadirin yang dimulakan Allah pahangan na ritujunna ye agagaiwe al abidu ahadun naya pungala taala sewai wal ma'budu wahidun naya rupa tawe naya tawe tik dimi. Naya ka memang betul tik dimi rupa tawe naya ka rupa tawe mi mega. Rupa tawe mega. Deno diribalik maka da iro puangi sidi na ye ka anur sompe mega salah ki. Kapa maka da kipungala taala sidi na ye ka anur sompe mega isompa salah. Pahangata. Ini tu mega. Joka kiri bulu marelau pungala taala to dia sia kate. Deni ga pungala taala ka sabab mage kita menyembah, kita meminta kepada gunung. Kita meminta kepada pepohonan, kita meminta kepada sesuatu yang diciptakan Allah. Magi tanna masaruni marelori pungala taala na alena mana pancaji sini na anwang kewer lebuk na tanai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi di pungala taala ini maka ada ahadun kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Yang dimaksud esa tidak berbilang, tidak mungkin jadi dua. Yang mana rekoki maka daki wal ma'budu wahidun. Nah iya termasuk PTD tapi bisa berbilang. Sehingga bahasa ra'i makari wahidun isnaini salasa. 1, 2, 3. Tapi nareko makari ahad itu harga mati bahwa Tuhan itu memang hanya satu. Kemudian yang keempat pakasian atiwe yener tulabo. Naiya laboewe maliputi nyawaewe idi rupa tawe.
Sehingga maka dan riburuta masui nalingrung ripunga Allah Ta'ala dan niat tamai nalingrungi wi atana. Aga batuan hadirin yang dimulakan Allah, iya roto malaboewe, sipa ala bongenge, engkatofi situru pamasena pungala Ta'ala. Nareko maka singatin nama sompor pungala Ta'ala, mabarsa tu tahu itu? Mabarsa. Inar na kada pungala Ta'ala, inar na narampi Nabi Muhammad SAW, maka da tau mamulangi tamar suruga, iya nari tuto malaboewe, engkewe tuor lebok na tanewe, na pakai guna warang parana, rianu na purio pungala Ta'ala. Na yekia tosogi maka die marimun kita masuruga nasaba idi tu megalada pakutanata aga pakutanata pule pega warang parangi muala na nia pule pega mufalau. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah, jesyukur ki nareko makurangi warang para na reki pungala Ta'ala nasaba makuratu tumatu pakutanan kewe na reki pungala Ta'ala. Ina rupa sabara engkase dipabalu watuna lesu nadega tarala barana na alhamdulillah. Sewa waktu, les boleh mabalu na mega nasaro, na puade alhamdulillah, mati lang ibinina. Magi di deng, nariko engka tarala alhamdulillah. Nariko diga tarala lebih pa alhamdulillah na. Maka iseng ebeneku, alhamdulillah syukur ka nariko diga tarala, batuan nada dito itu gaga fakutanana pungala Ta'ala, riya riyalan na irasoi. Eka nariko engka tarala, mega lak datu fakutanana matu pungala Ta'ala, pole pega muala warang parangi, dan niya pole pega mupalau. Nah iya ritujun warang perang hadirin yang dimulakan Allah telu bawa ya punangi. Nomor sedi anu purewe yanre nanti dijuku dia naro ripake engka kekuatan sama sompari pungala Ta'ala. Yang kedua anu purewe ripake na buru yaitu na ripake we pakaian ripake mas sempajan oto ripake we joker masigi motor angkewe ripake lori masigi ipake mas sompah. Dan yang ketiga anu purewe ya sedekah dengan hati yang ikhlas ngatarime pungala Ta'ala ini menurut tanda punata. Ustaz, mega juga luku. Iya mega, tapi belum tentu milik kita. Mega otot tak belum tentu. Mega orang perata belum tentu. Tetapi ia minta luwe manjaji apunata risesena pungala Ta'ala. Hadirin yang dimulakan Allah. Kemudian, yaronai salatul wusta kita tinjau dari segi hakikat. Maka itu adana panrita partasauku'e. 2 temasarang, 3 temalesan. Perlu pada ripahan. Nah iya 2 temasarang, ia dari pungala Ta'ala. Nah iya Nabi Muhammad. Tubuewe na niya nyawewe dewat di masarang. Kaapa masarang itu tubuewe na nyawewe maka dati mati. Jadi narikon karupato masompa tuhunna mi bawa na pake masompa de na suku asompana. Neka narikon kato nyawana mi bawa na pake masompa majapunna lopang itu pasom asompangan. Ayana mega to macapa. De na jok terima sigi majuma nariko juma. Dena joka dena pegoi sampajangi nariko narasu tu sampaja magi dena pegoi nasaba macapa. Sustas dia na perlu tujuh kemasigi mas sampaja. Sudah me boleh matole ipata tungku parengarang iri pungala talka merengarangi. Na iya nasa lisan na sampajangi parengarangi. Coco ni parengarang tetapi 2 tamasara tubuh na nyawa. Nariko tubuta masom pari pungala Ta'ala dena suku. Deka nareko nyawa mi bawa ripake masom pari pungala Ta'ala batuana sikirita mi bawa na degaga pangkaukan degaga syariat elupan. Jasa ngelupa degaga guna-gunan. Aina narampe yang guru ta Imam Malik dalam kitab Tanwirul Qulub asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat itu adalah lemah. Batuana ada masem pajaki na degaga peringarari pungala Ta'ala malam itu pakas biasa. Na yeka wal hakikatu bila syariatin batila. Na yeto sinareko hakikin na mibawa si mata riturusi na de naripegoi syariat batal. Batuan ada muni maga igana peringat ratar pungalatal tapi dene pego syariat masolak. Diga aga syariat masolak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya nahe tugunannya nyawa dipake mangolori pungala Ta'ala na diga aga tarima sangadina pungala Ta'ala. Maka tinggi sikirit na tubuta nanya sikirit na nyawewe. Maka tinggi sikirit na tubuewe pego isam pajange, pego ipuasaewe, pego isakai narikon kawaran parata, pego ihajewe nariko mampuki, banti pada tarupatau, pego angkata paule. Na ye ka sikirit na nyawewe iya na al sungena sikirie na niya aring-arang ngari pungala Ta'ala. Yana nakana nabita jadidu imanakum bila ilaha illallah. Pada pakabarui tepemu nasaba kalimat la ilaha illallah. Nah nigi to pamega sikri na kalima la ilaha illallah ya na tahu si mata pakabarui tepan. Nah ye kengaran
zikir la ilaha illallah adalah zikir nyawa antara manusia dengan Tuhan. Tetapi pakoling memang ajak agama zikir nyawa bawang, na ye kedena pace tubunna hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salatul wusta. Ya sange hakikat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sompe pungala ta'ala seolah-olah engke mita tale pungala ta'ala. Neka nariko di mulai mita tale pungala ta'ala, yakiko dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala malak dai mita ko. Ina riyasa ainul yakin angkator rana-rana pangulu ta'alim karramallahu wajha. Wa tunna nakan nafana ajena na puade maka nariko melo ki cabu iro panewe ri bitiku cabu nariko masempajaka. On robatena pakasinna paringarana pangulu ta'ali ri pungala ta'ala ri cabu iro anak panewe ri bitina na ye kedena panadin na benenge dena sempajar waswe dena makacare ngaranna namu iges-iges ngero anak panewe kalito pangulu ta'ali na ye kana sa cabu nariko masempajaka sehingga makasingare ngaranna ri pungala ta'ala dena sading ri cabu anu mapadier sesena ayat pasabaran sompe pungala ta'ala seakan-akan kemita tale dia kena reka di mite yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mita. Ayana riada as-salatul wusta yana itu pak sempaja palawanganna 5 waktu. Batuana ada antara loron asar misalnya. Pura ki mas sempajan, tuan kere pura papore sempajan. Nafas sempajan salat ustana ri palawanganna waktu ewe. Contoh yang pertama, atikta pura nari puada maka ada tepe, ada tongang, lempu dan nialabu. Batuana ada, mesti nareko pura ni mas sempaja atau mas sempajangnya si tongan-tongan nareko pura mas sempajang, dek nagaga ada belena, dek nagaga anu majeko na papole, na sabak mage, na kelori ni maka dek alakukan ni sempajang na ripal langa watuna. Di nareko meloki mitei sempajata, maka siga iari kana dek, nareko pura ni mas sempajang, kita ni pangkau ketat. Kapan maka si sempajata na ye kia gulilinna bali bola tak digaga ye wasiwada? Ede potun makasing sempajata. Kapa pura ki mas sempajang na ye kade topo ni sepasileng makara tega di sekolah ku tega sekolah na tawe na taba na pasti kada manang ni. Ni tanah mo ni mana na kada na mana berarti deba na makasing sempajata. Batuan ada nagau tenia ada na tigau. Nega tu ada na tigau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yana he angka palaherangi masuk mutamana nyawata batuana ada masui masikri tamai masikri toy batuana ada idi rupa tawe dia napatu angka ki masikri lor secara janna pungala taala nasabatu buta di bawah nyawata mamuare baraka pungala taala sehingga pakasuyata semakin bagus semakin meningkat dan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.